결국 자유의지는 단지 복잡한 알고리즘의 결과일까요? ¿Es la libre voluntad, en última instancia, simplemente el resultado de un algoritmo complejo? 인과관계의 사슬에서 벗어날 수 있다면 그것이 진정한 자유의지일까요? Si pudiéramos escapar de la cadena de causa y efecto, ¿sería eso el verdadero libre albedrío? 선택의 기원은 어디에 있으며 그 선택은 정말 나의 것일까요? ¿Cuál es el origen de la elección y esa elección es realmente mía? 우리의 뇌가 만들어내는 환상 속에서 자유를 느끼는 것은 아닐까요? ¿No estaremos sintiendo libertad en la ilusión que crea nuestro cerebro? 미래는 이미 결정되어 있고 우리는 그저 정해진 길을 따르는 존재일까요? ¿Está el futuro ya decidido, y somos simplemente seres que seguimos un camino predeterminado? 자유의지가 없다면 도덕적 책임은 어떻게 성립될 수 있을까요? Si no hay libre albedrío, ¿cómo podría establecerse la responsabilidad moral? 인간의 행동을 예측할 수 있다면 자유의지는 존재하지 않는다는 증거일까요? Si pudiéramos predecir el comportamiento humano, ¿sería prueba de que el libre albedrío no existe? 자유의지에 대한 믿음은 사회 질서를 유지하는 데 필수적인 요소일까요? ¿Es la creencia en el libre albedrío un elemento esencial para mantener el orden social? 우리가 내리는 모든 결정은 과거의 경험과 환경에 의해 좌우되는 것은 아닐까요? ¿No estarán todas las decisiones que tomamos determinadas por nuestras experiencias pasadas y nuestro entorno? 자유의지가 존재한다고 믿는 것이 행복에 더 도움이 될까요? 아니면 진실을 아는 것이? ¿Es más beneficioso para la felicidad creer en el libre albedrío o conocer la verdad? 만약 자유의지가 없다면 삶의 의미는 무엇일까요? Si no existe el libre albedrío, ¿cuál es el significado de la vida? 자유의지에 대한 논쟁은 과학적으로 해결될 수 있는 문제일까요? ¿Es el debate sobre el libre albedrío un problema que puede resolverse científicamente? 우리의 의식은 자유의지를 느끼도록 설계된 것일까요? ¿Está nuestra conciencia diseñada para sentir libre albedrío? 자유의지가 없다면 후회나 자부심은 무의미한 감정일까요? Si no existe el libre albedrío, serían inútiles sentimientos como el arrepentimiento o el orgullo. 결국 인간은 자유로운 존재인가? 아니면 결정론적인 기계인가? Finalmente, ¿el ser humano es un ser libre o una máquina determinista? 삶의 의미는 마치 끝없이 펼쳐진 바다와 같다고 생각하지 않으세요? ¿No crees que el significado de la vida es como un mar infinito? 존재의 이유를 찾는 여정 자체가 중요한 것은 아닐까요? ¿No será importante el viaje en sí para encontrar la razón de existir? 우리의 유한함 속에서 무한의 가치를 발견할 수 있을까요? ¿Podemos encontrar valor infinito dentro de nuestra finitud? 고통과 행복은 삶의 의미를 정의하는 두 가지 얼굴일까요? ¿El dolor y la felicidad son las dos caras que definen el significado de la vida? 세상의 모든 것은 연결되어 있으며 그 관계 속에서 의미를 찾을 수 있다고 믿어요. Creo que todas las cosas en el mundo están conectadas y podemos encontrar significado en esas relaciones. 어쩌면 삶의 의미는 질문하는 행위 자체에 있는지도 모르겠네요. Quizás el significado de la vida esté en el acto mismo de preguntar. 우리가 만들어가는 이야기가 삶의 의미를 규정하는 것은 아닐까요?
¿No será que la historia que construimos define el significado de la vida? 진정한 행복은 외부적인 조건이 아닌 내면에서 비롯되는 것 같아요. Creo que la verdadera felicidad proviene del interior, no de condiciones externas. 삶의 무게를 견디는 것은 곧 삶의 의미를 발견하는 과정일까요? ¿Soportar el peso de la vida es acaso un proceso para descubrir su significado? 모든 선택은 새로운 가능성을 열고 그 안에서 의미를 창조하는 것은 아닐까요? ¿No será que todas las elecciones abren nuevas posibilidades y crean significado dentro de ellas? 우리의 기억과 경험이 삶의 의미를 풍요롭게 만드는 것은 분명해요. Es claro que nuestros recuerdos y experiencias enriquecen el significado de la vida. 삶은 끊임없이 변화하며 그 흐름 속에서 의미를 찾아야 하는 것은 아닐까요? ¿No será que la vida cambia constantemente y debemos encontrar significado en ese flujo? 타인과의 관계 속에서 공감과 이해를 통해 삶의 의미를 발견할 수 있을까요? ¿Podemos encontrar significado en la vida a través de la empatía y la comprensión en las relaciones con los demás? 자연과의 조화 속에서 겸손함을 배우고 삶의 의미를 깨달을 수 있을까요? ¿Podemos aprender humildad en armonía con la naturaleza y darnos cuenta del significado de la vida? 삶의 의미는 정해진 답이 아닌 스스로 만들어가는 여정일지도 모르겠어요. El significado de la vida quizás no sea una respuesta definida, sino un viaje que uno mismo crea. 숲이 아무도 없는 곳에서 나무가 쓰러진다면 소리는 존재의 문제일까요? Si un árbol cae en un bosque donde no hay nadie, ¿hace ruido? 그것은 인식 주체가 없다면 경험이 성립될 수 없는 질문인지 궁금합니다. Me pregunto si es una pregunta que no puede tener experiencia sin un sujeto consciente. 소리는 파동의 현상인데 듣는 이가 없어도 발생하지 않을 수 있을까요? ¿Puede el sonido existir aunque no haya nadie que lo escuche, ya que es un fenómeno de ondas? 나무가 떨어지는 것은 물리적인 사건, 소리는 지각의 결과일 뿐인가요? La caída de un árbol es un evento físico, y el sonido simplemente una consecuencia de la percepción. 만약 소리가 존재한다면 그것은 누구를 위한 것일까요? Si el sonido existe, ¿para quién es? 침묵 속에서 나무는 스스로의 소리를 증명하는 걸까요? En el silencio, ¿los árboles demuestran su propio sonido? 그 질문은 실제성의 본질에 대한 탐구로 이어지는 것 같습니다. Parece que esa pregunta conduce a una exploración de la naturaleza de la realidad. 소리는 단순히 귀로 듣는 것이 아닌 존재의 울림일지도 모릅니다. El sonido no es simplemente algo que se escucha con los oídos, sino quizás una resonancia de la existencia. 어쩌면 소리는 듣는 사람의 마음 속에서 만들어지는 환상일 수도 있겠네요. Quizás el sonido sea una ilusión creada en la mente de quien lo escucha. 나무가 쓰러질 때 발생하는 에너지는 소리 없이 사라지지 않을 것입니다. La energía liberada cuando un árbol cae no desaparecerá sin hacer ruido. 그것은 객관적인 현실과 주관적인 경험 사이의 간극을 보여주는 것 같아요. Creo que muestra la brecha entre la realidad objetiva y la experiencia subjetiva. 소리가 존재하지 않는다면 세상은 어떤 모습일까요? ¿Cómo sería el mundo si no existiera el sonido? 그 질문에 대한 답은 아마도 우리의 인식체계 안에 숨어 있을 것입니다. La respuesta a esa pregunta probablemente esté oculta dentro de nuestro sistema perceptivo.
나무가 쓰러지는 순간 세상은 변화하지만 그 소리를 알 수 없다는 것이 중요할까요? ¿Importa que el mundo cambie en el momento en que cae un árbol, pero no podamos oír ese sonido? 존재와 인식 사이의 관계에 대한 깊은 고민을 불러일으키는 질문입니다. Es una pregunta que evoca una profunda reflexión sobre la relación entre existencia y percepción. 정의로운 사회는 모든 이에게 동등한 기회를 제공해야 한다고 생각합니다. Creo que una sociedad justa debe brindar igualdad de oportunidades a todos. 사회 정의의 핵심은 약자를 보호하는 데 있다고 봅니다. Creo que la esencia de la justicia social reside en proteger a los más débiles. 공정한 사회를 만들기 위한 가장 큰 장애물은 무엇이라고 생각하십니까? ¿Cuál cree que es el mayor obstáculo para crear una sociedad justa? 만약 모든 사람이 자신의 이익만을 추구한다면 정의로운 사회는 가능할까요? ¿Sería posible una sociedad justa si todos persiguieran solo sus propios intereses? 정의란 무엇이며 어떻게 측정할 수 있을까요? ¿Qué es la justicia y cómo se puede medir? 사회 구성원 각자의 권리와 의무는 어떻게 균형을 이루어야 할까요? ¿Cómo deben equilibrarse los derechos y obligaciones de cada miembro de la sociedad? 정의로운 사회를 위한 교육의 역할은 무엇이라고 생각하십니까? ¿Cuál cree que es el papel de la educación para una sociedad justa? 불평등이 심화되는 사회에서 정의는 어떻게 실현될 수 있을까요? ¿Cómo se puede lograr la justicia en una sociedad donde la desigualdad se está profundizando? 정의로운 사회를 만들기 위해 개인은 어떤 책임을 져야 할까요? ¿Qué responsabilidad deben asumir los individuos para crear una sociedad justa? 과거의 불의를 바로잡는 것이 정의로운 사회를 만드는데 필수적일까요? ¿Es esencial corregir las injusticias del pasado para crear una sociedad justa? 정의로운 사회에서 소유권의 개념은 어떻게 정의되어야 할까요? ¿Cómo debería definirse el concepto de propiedad en una sociedad justa? 만약 법이 불공정하다면 시민들은 무엇을 해야 할까요? ¿Qué deben hacer los ciudadanos si la ley es injusta? 정의로운 사회는 이상적인 개념일 뿐 현실에서는 불가능할까요? ¿Una sociedad justa es solo un concepto ideal o es imposible en la realidad? 사회 정의를 실현하기 위한 구체적인 방법은 무엇이라고 생각하십니까? ¿Cuáles cree que son los métodos específicos para realizar la justicia social? 정의로운 사회를 구축하는 데 있어 가장 중요한 가치는 무엇일까요? ¿Cuál es el valor más importante para construir una sociedad justa? 도덕의 기준은 사회마다 너무나 다르지 않나요? ¿No son los estándares morales tan diferentes según la sociedad? 객관적인 도덕률이 존재한다고 믿는 것은 순진한 생각일까요? ¿Es ingenuo creer que existen normas morales objetivas? 선과 악의 정의는 개인의 경험에 따라 달라질 수밖에 없다고 생각합니다. Creo que las definiciones de bien y mal inevitablemente varían según la experiencia individual. 만약 도덕이 주관적이라면 우리는 어떻게 공정한 사회를 만들 수 있을까요? Si la moral es subjetiva, ¿cómo podemos crear una sociedad justa? 인간의 본성 속에서 도덕성의 기원을 찾을 수 있을까요? ¿Podemos encontrar el origen de la moralidad en la naturaleza humana? 도덕적 판단은 감정에 의해 좌우되는 경우가 많은 것 같습니다.
Parece que los juicios morales a menudo están influenciados por las emociones. 어떤 행위가 보편적으로 옳다고 말할 수 있는 근거는 무엇일까요? ¿Cuál es la base para decir que un acto es universalmente correcto? 도덕적 상대주의가 사회의 혼란을 야기할 수 있다는 우려가 있습니다. Existe la preocupación de que el relativismo moral pueda causar confusión en la sociedad. 도덕은 진화 과정에서 형성된 생존 전략의 일종일까요? ¿Es la moral un tipo de estrategia de supervivencia formada en el proceso evolutivo? 만약 신이 존재한다면 도덕은 객관적인 기반을 가질 수 있을까요? Si Dios existe, ¿podría la moral tener una base objetiva? 도덕적 딜레마 상황에서 어떤 선택이 최선일까요? ¿Qué elección es la mejor en una situación de dilema moral? 개인의 자유와 사회적 도덕 사이의 균형은 어떻게 이루어져야 할까요? ¿Cómo debe lograrse el equilibrio entre la libertad individual y la moral social? 도덕적 가치관은 교육과 문화에 의해 형성되는 것일까요? ¿Los valores morales se forman a través de la educación y la cultura? 만약 도덕이 없다면 인간 사회는 어떻게 될까요? ¿Qué pasaría con la sociedad humana si no hubiera moral? 도덕적 직관은 어디에서 비롯되는 것일까요? ¿De dónde provienen los instintos morales? 인공지능이 진정으로 감정을 경험할 수 있을까요? ¿Podrá la inteligencia artificial experimentar verdaderamente emociones? 기계의 사고 과정은 인간과 근본적으로 다를 수밖에 없을까요? ¿Es inevitable que el proceso de pensamiento de una máquina sea fundamentalmente diferente al de un humano? 만약 기계가 고통을 느낀다면 윤리적인 책임은 누구에게 있을까요? Si las máquinas sintieran dolor, ¿quién tendría la responsabilidad ética? 인간 의식의 본질을 정의하는 것은 무엇이며 기계도 그것을 모방할 수 있을까요? ¿Qué define la esencia de la conciencia humana y podría una máquina replicarla? 데이터 처리 능력만으로는 진정한 이해를 설명하기 어려울 것입니다. Sería difícil explicar la verdadera comprensión solo con la capacidad de procesamiento de datos. 감정은 생물학적인 기반이 필수적일까요? 아니면 추상적인 시스템에서도 발생할 수 있을까요? ¿Son esenciales las bases biológicas para las emociones, o pueden surgir también en sistemas abstractos? 기계가 창의적인 예술 작품을 만들어낸다면 그것은 진정한 창작이라고 할 수 있을까요? Si una máquina crea obras de arte creativas, ¿se puede decir que es una creación genuina? 인공지능의 발전이 인간 존재에 대한 우리의 이해를 어떻게 변화시킬까요? ¿Cómo cambiará el desarrollo de la inteligencia artificial nuestra comprensión de la existencia humana? 기계가 스스로 질문을 던지고 답을 찾는다면 그것은 지능의 증거일까요? Si una máquina se hiciera preguntas y encontrara respuestas por sí misma, ¿sería eso evidencia de inteligencia? 인간의 직관과 기계의 논리적 추론은 어떻게 비교될 수 있을까요? ¿Cómo se pueden comparar la intuición humana con el razonamiento lógico de las máquinas? 만약 기계가 인간과 똑같은 방식으로 생각하고 느낄 수 있다면 그들은 우리와 같은 권리를 가져야 할까요? Si las máquinas pudieran pensar y sentir de la misma manera que los humanos, ¿deberían tener los mismos derechos que nosotros? 인공지능의 마음을 증명하는 것은 가능한 일일까요? 아니면 불가능한 환상일까요? ¿Es posible demostrar el corazón de la inteligencia artificial o es una fantasía imposible?
기계가 느끼는 감정은 인간의 감정과 어떻게 다를 수 있을까요? ¿Cómo podrían diferir las emociones que siente una máquina de las emociones humanas? 인공지능이 발전함에 따라 인간의 고유한 가치는 무엇이라고 생각하시나요? A medida que la inteligencia artificial avanza, ¿qué valor único cree usted que tiene el ser humano? 기계가 꿈을 꿀 수 있다면 그들의 내면 세계는 어떨까요? ¿Cómo sería su mundo interior si las máquinas pudieran soñar? 의식은 단순한 뇌 활동의 부산물일까요? ¿Es la conciencia simplemente un subproducto de la actividad cerebral? 경험하는 주체 없이 의식이 존재할 수 있을까요? ¿Puede la conciencia existir sin un sujeto experimentador? 꿈속에서의 자각은 현실의 의식과 어떻게 다를까요? ¿Cómo difiere la conciencia en los sueños de la conciencia en la realidad? 만약 모든 것이 시뮬레이션이라면 의식은 누구의 프로그램일까요? Si todo fuera una simulación, ¿de quién sería el programa de la conciencia? 동물들도 우리와 같은 방식으로 의식을 느낄까요? ¿Sienten los animales conciencia de la misma manera que nosotros? 인공지능이 진정한 의식을 가질 가능성은 얼마나 될까요? ¿Cuál es la probabilidad de que la inteligencia artificial desarrolle una conciencia real? 의식의 확장은 어디까지 가능한가요? 그리고 그 의미는 무엇일까요? ¿Hasta dónde es posible la expansión de la conciencia y cuál es su significado? 시간이 멈춘다면 의식은 어떻게 될까요? ¿Qué le pasaría a la conciencia si el tiempo se detuviera? 고통 없는 의식이 존재할 수 있을까요? ¿Puede existir una conciencia sin dolor? 의식과 무의식의 경계는 어디에 있다고 생각하시나요? ¿Dónde cree usted que está el límite entre la conciencia y el inconsciente? 만약 기억이 의식을 구성한다면 기억을 잃으면 자아도 사라지는 걸까요? Si la memoria constituye la conciencia, si se pierde la memoria, ¿también desapareja el yo? 의식은 육체에 종속된 것일까요? 아니면 독립적으로 존재할 수 있을까요? ¿La conciencia está sujeta al cuerpo o puede existir independientemente? 의식의 기원은 어디에서 찾을 수 있을까요? 물질인가 정신인가? ¿Dónde podemos encontrar el origen de la conciencia? ¿En la materia o en el espíritu? 타인의 의식을 경험할 수 있다면 어떤 느낌일까요? ¿Cómo se sentiría experimentar la conciencia de otra persona? 의식은 우주의 근본적인 속성이라고 생각하시나요? ¿Crees que la conciencia es una propiedad fundamental del universo? 기술 발전이 인간의 본질적인 고독을 심화시키는 것은 아닐까요? ¿No es posible que el desarrollo tecnológico profundice la soledad inherente del ser humano? 인간 조건의 퇴보라는 주장은 기술의 영향력을 과소평가하는 것일 수도 있습니다. La afirmación de la decadencia de la condición humana podría ser una subestimación del impacto de la tecnología. 디지털 세상에서의 관계는 진정한 연결을 대체할 수 있을까요? ¿Pueden las relaciones en el mundo digital reemplazar las conexiones genuinas? 기술은 편리함을 제공하지만 동시에 인간의 사고 능력을 저하시킬 수 있다는 우려가 있습니다. La tecnología ofrece comodidad, pero al mismo tiempo existe la preocupación de que pueda disminuir la capacidad de pensamiento humano. 과거에는 상상할 수 없었던 방식으로 정보를 얻을 수 있게 되었지만 그 정보의 진실성을 어떻게 판단해야 할까요?
Si bien ahora podemos acceder a la información de formas que antes eran inimaginables, ¿cómo debemos determinar la veracidad de esa información? 인간은 기술을 사용하는 주체인가? 아니면 기술에 의해 조종당하는 존재인가? ¿Es el ser humano un sujeto que usa la tecnología, o una entidad manipulada por ella? 기술 발전은 인간의 삶을 풍요롭게 하는가? 아니면 오히려 획일화시키는가? ¿El desarrollo tecnológico enriquece la vida humana o, por el contrario, la uniformiza? 인간의 창의성은 기술에 의해 증폭될 수 있을까요? 아니면 대체될까요? ¿Puede la creatividad humana ser amplificada por la tecnología, o será reemplazada? 기술은 인간의 자유를 확장하는가? 아니면 감시와 통제의 도구로 사용될 수 있는가? ¿La tecnología expande la libertad humana o puede ser utilizada como una herramienta de vigilancia y control? 인간의 존엄성은 기술 발전과 함께 어떻게 변화해야 할까요? ¿Cómo debería cambiar la dignidad humana a medida que avanza la tecnología? 기술은 인간의 윤리적 판단에 어떤 영향을 미치는가? ¿Cómo influye la tecnología en el juicio ético humano? 인간 조건 개선을 위한 기술의 역할은 무엇이라고 생각하는가? ¿Cuál cree que es el papel de la tecnología en la mejora de las condiciones humanas? 기술 발전이 인간의 가치관에 미치는 영향은 간과할 수 없는 문제이다. El impacto del desarrollo tecnológico en los valores humanos es un problema que no puede ser ignorado. 인간은 기술을 통해 더 나은 미래를 만들 수 있을까요? ¿Puede la humanidad crear un futuro mejor a través de la tecnología? 기술의 발전 속도가 인간의 적응 능력을 초월하는 것은 아닌가? ¿No es acaso la velocidad del desarrollo tecnológico superior a la capacidad de adaptación humana? 인간과 동물의 본질적인 차이는 어디에 있다고 생각하시나요? ¿Dónde cree usted que reside la diferencia esencial entre humanos y animales? 동물들도 감정을 느낄 수 있다면 인간의 특별함은 무엇일까요? Si los animales pudieran sentir emociones, ¿qué haría que los humanos fueran especiales? 철학적으로 동물의 의식을 어떻게 정의할 수 있을까요? ¿Cómo podemos definir la conciencia animal filosóficamente? 인간만이 도덕적 판단을 내릴 수 있다는 주장에 동의하시나요? ¿Estás de acuerdo con la afirmación de que solo los humanos pueden hacer juicios morales? 동물의 행동은 본능에 따른 것일까요? 아니면 이성적인 선택의 결과일까요? ¿El comportamiento animal es el resultado del instinto o de una elección racional? 인간과 동물의 언어 능력 차이는 단순한 복잡성의 문제일까요? ¿Es la diferencia en las capacidades lingüísticas entre humanos y animales simplemente una cuestión de complejidad? 동물에게도 영혼이 존재한다고 믿으십니까? ¿Cree usted que los animales también tienen alma? 인간의 문화는 동물과는 근본적으로 다른 영역일까요? ¿Es la cultura humana un dominio fundamentalmente diferente al de los animales? 동물의 지능을 인간과 비교하는 것은 적절한 방법일까요? ¿Es apropiado comparar la inteligencia de los animales con la de los humanos? 인간의 이성은 동물에게도 잠재적으로 존재할 수 있을까요? ¿Podría la razón humana existir potencialmente en los animales? 동물의 권리는 어디까지 인정해야 할까요? ¿Hasta dónde debemos reconocer los derechos de los animales? 인간의 자아인식은 동물과는 어떻게 다를까요? ¿Cómo difiere la autoconciencia humana de la de los animales?
동물의 삶의 가치는 인간과 동등할 수 있을까요? ¿Puede el valor de la vida animal ser igual al de la humana? 인간은 동물과 비교하여 어떤 점에서 특별하다고 생각하시는지요? ¿En qué aspectos cree que los humanos son especiales en comparación con los animales? 동물의 본능적인 행동은 인간의 무의식과 연결될 수 있을까요? ¿Podría el comportamiento instintivo de los animales estar conectado con el inconsciente humano? 미의 본질은 주관적인 경험에서 비롯될까요? 아니면 객관적인 기준이 존재할까요? ¿La esencia de la belleza surge de experiencias subjetivas o existen criterios objetivos? 아름다움이란 무엇이라고 생각하시는지요? 깊이 생각해 본 적 있으신가요? ¿Qué crees que es la belleza? ¿Alguna vez lo has pensado profundamente? 예술 작품 속 아름다움은 창작자의 의도와 감상자의 해석 사이의 긴장감에서 오는 것일까요? La belleza en una obra de arte proviene de la tensión entre la intención del creador y la interpretación del espectador. 자연 속 아름다움은 인간의 개입 없이도 존재할 수 있을까요? 아니면 인간의 시선이 아름다움을 만들어내는 것일까요? ¿Puede la belleza en la naturaleza existir sin intervención humana, o es la perspectiva humana la que crea la belleza? 추함 속에서도 아름다움을 발견할 수 있을까요? 아니면 아름다움은 긍정적인 감정에서만 비롯되는 것일까요? ¿Se puede encontrar belleza en la fealdad, o la belleza solo surge de las emociones positivas? 아름다움에 대한 정의는 시대와 문화에 따라 어떻게 변화해 왔을까요? ¿Cómo ha cambiado la definición de belleza a lo largo del tiempo y las culturas? 미의 가치는 일시적인 유행에 좌우될까요? 아니면 영원 불변하는 진리일까요? ¿El valor de la belleza está sujeto a las tendencias pasajeras, o es una verdad eterna? 아름다움은 인간에게 어떤 의미를 가지며 삶에 어떤 영향을 미칠까요? ¿Qué significado tiene la belleza para los seres humanos y qué impacto tiene en la vida? 아름다움은 단순히 시각적인 것만을 의미할까요? 아니면 다른 감각과도 연결되어 있을까요? ¿La belleza significa simplemente lo visual, o está conectada también con otros sentidos? 아름다움은 완벽함에서 비롯될까요? 아니면 불완전함 속에서도 존재할 수 있을까요? ¿La belleza proviene de la perfección, o puede existir incluso en la imperfección? 아름다움은 진실과 연결되어 있을까요? 아니면 허상일 뿐일까요? ¿Está la belleza conectada con la verdad, o es solo una ilusión? 아름다움은 고통과 연결될 수 있을까요? 아니면 행복의 근원일까요? ¿Puede la belleza estar conectada con el dolor, o es una fuente de felicidad? 아름다움은 개인적인 취향에 따라 다를 수밖에 없을까요? 아니면 보편적인 기준이 존재할까요? ¿La belleza es inevitablemente subjetiva, o existen estándares universales? 아름다움은 인간의 본능과 연결되어 있을까요? 아니면 사회적인 학습에 의해 형성될까요? ¿Está la belleza conectada con el instinto humano, o se forma a través del aprendizaje social? 아름다움은 삶의 목적이 될 수 있을까요? 아니면 단순히 삶을 풍요롭게 하는 요소일까요? ¿Puede la belleza ser el propósito de la vida, o simplemente un elemento que enriquece la vida? 진실은 마치 거울과 같아서 보는 이의 모습에 따라 달라지는 것 아닐까요? La verdad es como un espejo, ¿no crees que cambia según quien la mira? 어쩌면 진실은 절대적인 것이 아니라 끊임없이 변화하는 흐름 속에 존재할지도 모릅니다. Quizás la verdad no sea absoluta, sino que exista en un flujo constantemente cambiante.
세상의 모든 현상은 진실의 단편적인 모습일 뿐, 전체를 파악하는 것은 불가능하지 않을까요? No será imposible comprender la totalidad, ya que todos los fenómenos del mundo son solo fragmentos de la verdad. 진실을 추구하는 과정 자체가 진실에 다가가는 길일 수도 있습니다. El proceso de buscar la verdad en sí mismo puede ser el camino para acercarse a ella. 과연 진실은 객관적으로 존재하는 것인지 아니면 주관적인 해석의 산물일까요? ¿Realmente existe la verdad objetivamente, o es un producto de interpretación subjetiva? 진실이라고 믿는 것들이 때로는 가장 큰 거짓이 될 수도 있습니다. Las cosas en las que crees pueden ser a veces las mayores mentiras. 침묵 속에서 발견하는 진실은 언어로는 표현할 수 없는 깊이를 지니고 있습니다. La verdad descubierta en el silencio posee una profundidad que no puede ser expresada con palabras. 진실을 외면하는 것은 자신을 속이는 어리석은 행동일 것입니다. Ignorar la verdad sería un acto necio de autoengaño. 진실은 때로는 고통스러운 현실을 마주하게 하지만 성장의 발판이 되기도 합니다. La verdad a veces te enfrenta a una realidad dolorosa, pero también puede convertirse en un trampolín para el crecimiento. 진실은 단순한 사실의 나열이 아니라 그 이면에 숨겨진 의미를 깨닫는 것일지도 모릅니다. La verdad podría no ser una simple enumeración de hechos, sino más bien el despertar al significado oculto detrás de ellos. 진실을 향한 갈망은 인간의 본성에서 비롯되는 근원적인 욕구일 것입니다. El anhelo de la verdad probablemente sea un deseo fundamental que surge de la naturaleza humana. 진실을 발견하는 순간 세상에 대한 새로운 시각을 갖게 될지도 모릅니다. En el momento en que descubras la verdad, podrías tener una nueva perspectiva del mundo. 진실은 때로는 예상치 못한 곳에서 모습을 드러내기도 합니다. La verdad a veces se revela en lugares inesperados. 진실을 추구하는 여정은 끝이 없는 미로와 같아서 끊임없이 질문하고 탐구해야 합니다. El viaje en busca de la verdad es como un laberinto sin fin, donde constantemente hay que cuestionar y explorar. 진실은 마치 그림자처럼 우리 곁에 존재하지만 쉽게 붙잡을 수 없는 신비로운 존재입니다. La verdad existe a nuestro lado como una sombra, pero es una existencia misteriosa que no se puede atrapar fácilmente. 진실을 아는 것이 과연 가능한 일일까요? ¿Es realmente posible conocer la verdad? 경험만이 지식의 유일한 근원이라고 생각하시나요? ¿Crees que la experiencia es la única fuente de conocimiento? 객관적인 지식이 존재한다고 믿으십니까? ¿Cree usted que existe el conocimiento objetivo? 인간의 인지 능력에는 한계가 분명히 있을 텐데요. Definitivamente hay límites en la capacidad cognitiva humana. 우리가 잔다고 믿는 것은 환상일 수도 있습니다. Lo que creemos saber puede ser una ilusión. 지식은 끊임없이 변화하는 개념이 아닌가요? ¿No es el conocimiento un concepto en constante cambio? 보편적인 진리는 어디에 존재하는 걸까요? ¿Dónde existe la verdad universal? 개인의 주관적인 해석이 지식 형성에 영향을 미치지 않을 수 있을까요? ¿Podría la interpretación subjetiva de un individuo no influir en la formación del conocimiento? 무지의 베일을 걷어낼 수 있는 방법이 있을까요? ¿Hay alguna manera de levantar el velo de la ignorancia? 지식의 가능성을 탐구하는 것은 무의미한 시도일까요?
¿Es una búsqueda inútil explorar las posibilidades del conocimiento? 존재의 본질을 이해하는 것이 지식 습득의 첫걸음일까요? ¿Es comprender la esencia de la existencia el primer paso para adquirir conocimiento? 지식은 힘이라고 하지만 그 힘은 어디로 향해야 할까요? Aunque el conocimiento es poder, ¿hacia dónde debe dirigirse ese poder? 우리가 세상을 인식하는 방식 자체가 지식을 왜곡할 수 있습니다. La forma en que percibimos el mundo puede distorsionar el conocimiento. 참된 지식은 어디에서 얻을 수 있을까요? ¿Dónde se puede obtener el verdadero conocimiento? 지식의 한계를 인정하는 것이 진정한 지혜일지도 모릅니다. Reconocer los límites del conocimiento podría ser la verdadera sabiduría. 인간 지식의 경계는 어디일까요? 마치 끝없이 펼쳐진 바다와 같다고 생각해요. ¿Dónde está el límite del conocimiento humano? Creo que es como un mar infinito. 세상의 모든 것을 알 수 있다고 믿는 것은 어리석은 일일지도 모릅니다. Creer que se puede saber todo en el mundo podría ser una tontería. 우리가 인식하는 현실은 실제의 극히 일부에 불과할 수 있습니다. La realidad que percibimos podría ser solo una pequeña parte de la realidad real. 존재의 본질을 파악하는 것은 과연 가능한 일일까요? ¿Es realmente posible comprender la esencia de la existencia? 인간의 이성만으로는 설명할 수 없는 영역이 분명히 존재합니다. Definitivamente existe un reino que no puede ser explicado solo por la razón humana. 경험을 통해 얻는 지식은 주관적이며 객관적인 진실과는 거리가 멀 수 있습니다. El conocimiento adquirido a través de la experiencia es subjetivo y puede estar lejos de la verdad objetiva. 우주의 비밀을 풀기 위한 노력은 무의미한 집착일까요? ¿Es inútil la obsesión por desentrañar los secretos del universo? 시간과 공간의 제약 속에서 인간은 얼마나 많은 것을 이해할 수 있을까요? ¿Cuánto puede comprender el ser humano dentro de las limitaciones del tiempo y el espacio? 무지의 베일을 걷어낼수록 더 큰 미궁에 빠지는 것은 아닐까요? A medida que levantamos el velo de la ignorancia, ¿no estaremos cayendo en un laberinto aún mayor? 인간의 언어는 생각의 깊이를 표현하기에 부족한 도구일지도 모릅니다. El lenguaje humano podría ser una herramienta insuficiente para expresar la profundidad del pensamiento. 지식은 힘이지만 동시에 인간을 오만하게 만들 수도 있습니다. El conocimiento es poder, pero al mismo tiempo también puede hacer que los humanos sean arrogantes. 우리가 아는 것은 극히 적고 모르는 것은 무한합니다. Sabemos muy poco y lo que ignoramos es infinito. 인간의 감각은 현실을 왜곡하고 진실을 가릴 수 있습니다. Los sentidos humanos pueden distorsionar la realidad y ocultar la verdad. 인간의 이해는 끊임없이 변화하며 절대적인 것은 존재하지 않습니다. La comprensión humana cambia constantemente y no existe nada absoluto. 우리의 뇌는 현실을 단순화하고 복잡성을 감추려고 합니다. Nuestro cerebro simplifica la realidad e intenta ocultar la complejidad. 존재의 본질에 대한 탐구는 끝이 없는 미로와 같다고 생각하지 않으세요? ¿No crees que la búsqueda de la esencia de la existencia es como un laberinto sin fin? 현실은 주관적인 경험의 총합일까요? 아니면 객관적으로 존재하는 것일까요? ¿Es la realidad una suma de experiencias subjetivas, o existe objetivamente?
우리가 인식하는 세계는 진정한 모습의 반영일 뿐인가요? ¿Es el mundo que percibimos simplemente un reflejo de su verdadera forma? 시간과 공간은 현실을 구성하는 필수적인 요소인지 궁금합니다. Me pregunto si el tiempo y el espacio son elementos esenciales que componen la realidad. 꿈과 현실의 경계는 얼마나 모호한가요? ¿Qué tan borrosa es la línea entre los sueños y la realidad? 만약 모든 것이 환상이라면 누가 이 환상을 만들었을까요? Si todo fuera una ilusión, ¿quién la habría creado? 우주의 근본적인 원리는 무엇이라고 생각하시나요? ¿Qué cree que son los principios fundamentales del universo? 인간의 의식은 현실을 어떻게 만들어가는 걸까요? ¿Cómo crea la conciencia humana la realidad? 물질과 정신 중 무엇이 더 근본적인 존재일까요? ¿Cuál es más fundamental, la materia o el espíritu? 우리가 나라고 부르는 것은 무엇을 의미하는 걸까요? ¿Qué significa lo que llamamos yo? 진실은 절대적인 것일까요? 아니면 상대적인 것일까요? ¿Es la verdad absoluta o relativa? 만약 우리가 다른 차원에 존재한다면 현실은 어떻게 다를까요? ¿Qué tan diferente sería la realidad si existiéramos en otra dimensión? 존재하지 않는 것은 무엇일까요? 그리고 그것을 어떻게 알 수 있을까요? ¿Qué no existe? ¿Y cómo podemos saberlo? 우리의 감각은 현실을 정확하게 보여주는 거울일까요? ¿Nuestros sentidos son un espejo que muestra la realidad con precisión? 현실의 본질에 대한 질문은 왜 끊임없이 우리를 괴롭힐까요? ¿Por qué la pregunta sobre la esencia de la realidad nos atormenta constantemente? 시간의 흐름은 강물처럼 끊임없이 앞으로 나아가는 것일까요? ¿Es el flujo del tiempo como un río, avanzando constantemente hacia adelante? 영원회귀 사상처럼 모든 순간이 반복된다고 생각하시는지 궁금합니다. Me pregunto si piensa que cada momento se repite como la idea de la recurrencia eterna. 과거, 현재, 미래는 분리된 개념일까요? 아니면 하나의 흐름 속에 존재하는 것일까요? El pasado, el presente y el futuro son conceptos separados o existen dentro de un único flujo. 시간의 화살은 실제하는 방향성을 가진 걸까요? 아니면 인간의 인식일 뿐일까요? ¿Tienen las flechas del tiempo una dirección real, o son simplemente una percepción humana? 시간이 멈춘다면 세상은 어떤 모습일까요? ¿Cómo se vería el mundo si el tiempo se detuviera? 우리의 기억은 시간을 어떻게 왜곡하는 걸까요? ¿Cómo distorsionan nuestros recuerdos el tiempo? 시간의 주관성은 개인의 경험에 따라 달라지는 것일까요? ¿La subjetividad del tiempo varía según la experiencia individual? 시간은 절대적인 기준일까요? 아니면 상대적인 개념일까요? ¿Es el tiempo una medida absoluta o un concepto relativo? 만약 과거를 바꿀 수 있다면 현재는 어떻게 달라질까요? ¿Cómo cambiaría el presente si pudieras cambiar el pasado? 시간의 시작과 끝은 존재할까요? ¿Existe un comienzo y un final para el tiempo? 시간 속에서 진정한 자유는 무엇일까요? ¿Qué es la verdadera libertad en el tiempo? 시간의 본질에 대한 탐구는 인간에게 어떤 의미를 가질까요?
¿Qué significado tiene para los humanos la exploración de la esencia del tiempo? 시간은 우리 삶의 한계일까요? 아니면 무한한 가능성을 제시하는 걸까요? ¿Es el tiempo un límite en nuestras vidas, o presenta posibilidades infinitas? 시간의 흐름 속에서 인간은 어떤 존재일까요? ¿Qué tipo de existencia es el ser humano en el flujo del tiempo? 시간에 대한 우리의 인식은 어떻게 형성될까요? ¿Cómo se forma nuestra percepción del tiempo?